ମୋ ନାଁ ଜ୍ଞାନଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଝରଣା ନାୟକ। ଆମେ ହଉଛି ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛୁ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ପେନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ହଉଛି ଆଗରପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ। 2 ଦିନ ରହିଲୁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ରେଫର ହେଇଗଲୁ ଏଠିକି। ଆମେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛୁ। ଭଦ୍ରକ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଡେଲିଭରି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଜରିଂ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରସେ ନେଲା ପରେ ସେଠି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆମେ ସେଠି ଜଣେ ସାର୍ କହିଲେ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ପଳାନ୍ତୁ। ଆମେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଧା ଆସି ଆମେ 16-17 ଦିନ ହେଲା ରହିଲୁଣି। ପିଲା ଏବେ ଭଲ, ଅପରେସନ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି ପିଲା। ଆମର ସାର୍ ହେଉଛି କାହ୍ନୁଚରଣ ଦିଗଲ ସାର୍, ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍, 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପିଲା ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ବହୁତ କେୟାର କରିଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାଙ୍କର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମର ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। नमस्कार, मु डॉक्टर कान्हुचरण डिगल, सीनियर कंसल्टेंट एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेटोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। ये जो छुआटा को देखिले आपण एबे से छुआटा भद्रक रु रिफर होके आस्तिला रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हेकी। जेतेले आस्तिला तार डिस्ट्रेस आ एब्डोमेन देखिके आमे ताकू कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हार्निया बोली सस्पेक्ट करथिलु। एक्सरे कला परे कंफर्म हलु जे सेटा डायफ्रामेटिक हार्निया। तापरे तार प्री सर्जरी स्टेबिलाइजेशन कलु। छुआर पल्मोनरी हाइपोटेंशन थिला, ताकू मेडिकली आमे स्टेबिलाइज कला परे तापरे ताकू सर्जरी पई पठेलु। सर्जरी कले आमर विजिटिंग पीडियाट्रिक सर्जन जे डॉक्टर सुधांशु पात्र से सर्जरी कले। सर्जरीटा गोटे बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी। एक्चुअली से जो डायफ्रामेटिक हार्निया हुए सेटा इंट्रायूट्राइन लाइफ रे जदि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन फ्यूज ठीक से न हैला ताहेले हुए। तो से कॉम्प्लेक्स सर्जरी को डॉक्टर सुधांशु पात्र बहुत भलसे सुचारू रूपे कले। सर्जरी सक्सेसफुल हैला। सर्जरी सरला परे पुणी आमे एनआईसीयू को बेबी को आनिलु। एनआईसीयू रे किछि दिन छुआ रहिला, ताकू एंटीबायोटिक्स देलु এবং मेडिकल मैनेजमेंट कलु। तार फिट एस्टाब्लिशमेंट भी हैला। एबे छुआ बहुत सुस्थ अछि, ताकू आमे हेल्दी कंडीशन रे डिस्चार्ज करूछु। एमिति बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी आम उत्कल हॉस्पिटल रे हि पारुछि এবং विभिन्न प्रकार मेडिकल कंडीशन नियोनेटल और पीडियाट्रिक जते कंडीशंस अछि समस्तकर सुचारू रूपे उत्कल हॉस्पिटल रे चिकित्सा हि पारुछि। थैंक यू।